Hello guys, good morning. So good na punta. Where are you? So I got one. First, kinsa may akong first viewer. How will I know? Saldona. Mm. Pag textin niyo mga kauban niya day. So good na puntag bugno ron. Okay. Wait sa tagamay ha. For the others to come in. Time check 9:31 in the morning. Duha. Two people so far. Sig duha ni kutob. Sanang uban. Good morning. Si Jean Grace Harina. Pareha rin sa flower ng Harina day Jean. Okay, paabot-paabot na kamay tulo. So far, we have 3, 4. Angel May, good morning. Jean Marie, good morning ninyo tanan. Ang mga girls pa nagparamdam. Asa mga bugoy ninyo. Bedroom voice ka ko, I think. Kasi mga tingog ba nga lami kay katulog. 5 so far. How ban? Gina kay magbugno tag tubig karon og yuta. 4 na lang. Regina, morning day. Sa uban. Ang na-comment, we have Saldona, Jean Grace, Angel May, Jean Marie, Regina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viewers so far. Tay unom. Lian. Abot na si Lian. Good morning. Merly Rose. Good morning, tanan. Actually, ang inyong mga pangalan is getting more familiar na this time. Every time I see you comment. Sa una, ang inyong mga dagway mo ay mga familiar ko, pero di ko ka-familiar sa names. This time, I am now familiar with the names, but still, I cannot match your names with your respective faces. Mura nga po istoryaha. Mary Grace. Paramdam na si Mary Grace. Okay, pang kontaka ang uban, ipang tag ninyo. Pwede nyo i-mention sa comment ang wala pa nagpakita. Time check 9:34. Charisse. Paramdam na si Charisse. Puro mga babae lagi ni. Puro chicks. Wala may mga lalaki lagi. So bugno taron siguro mga maybe an hour or 1.5 hours. Pindi. Kung action o karat ako tutunlan, undang tag sayo. How is my audio so far? Be, kumusta akong audio so far? I'm waiting for your responses. This morning we will be talking about the hydrologic cycle. So, if everything goes well, basin og batach na to ang field water balance. Hopefully. Okay. Um, I'm waiting for your feedback regarding my audio. Charissa, good morning. Okay. And then, as usual, what I do is, if you have questions, just okay ra ingon si Saldona. Okay. As usual, if you have questions, i-type lang ang inyong questions. Okay. May si Mary Grace, okay ra pod. I-type lang ang inyong questions as comments. Okay ra pod si Merly Rose. Kamura? Pailain diha. Again ha, if you have questions, please comment right away. Please be aware nga there is mga 1 or 2 minute delay
sa ako ang pagtabi o sa time nga moabot dinha ninyo. So basin og if I address your questions, it will be a little bit later na. Okay? Wala na lain. Kung gamay nagkagamay man lagi mo. Pakalitag exam eh. Klaro rang audio ingon si Regina. Asa mga uban oy? Kagamay ba ninyo? Wait, sa tagamay lang ha, gamay lang. Okay, paabot ang gamay. Pila mo kabuok? 34 minus 3. Supposed to be 31 mo. 31 ta mo. Pero right now, pulo. Alright, that's good. Paabot ang gamay. Klaro ra ang audio. Okay, so again. What I'm going to talk about this morning is about the hydrologic cycle, and if we still have time, matouch na to ang field water balance. This presentation again is not mine, so I just found this one online. So anong makaguhago tag himog bago kung we can find an appropriate presentation online. Okay? So, na-diferensya, wa mo mauyon, reklamo ta sa author. The problem is, I do not know kung kinsa ang author kay wala niya gibutang tuyo po siguro niya. Okay? Sige, so while the others are coming in, please let them know if you have a group chat, i-message sila. Yeah, magsugod na lang ta hinay-hinay. Okay? So, sige. Hydrologic cycle. Unsa man ning sige. In your own words, be, you comment on sa maning hydrologic cycle. Fourth year naman mo, by this time you already know unsa ni siyang hydrologic cycle. Sige, I will wait for that comment. Maybe, sige. Right now, there are 14 of you. Okay? Unsa man ang hydrologic cycle? Ayaw pa Google. Okay? Use your own words. The way you remember. The term hydrologic cycle. Rizal na abot na Rizal or Rizal or whatever. Good morning. 17. Nice. It's increasing. Daghana. Good morning, si Jark. Good morning, everyone. Hydrologic cycle. Sige. Unsa man na. Unsa may definition. Ayaw lang ng textbook. Kanang the way you understand the hydrologic cycle. Okay? I'm waiting. Say, Ukira. Shalan mi si Jed. Ukira. Ukira ang audio siguro. Masin maupay tayo pag-abot. Ang audio na late ni. Definition sa hydrologic cycle. The way you understand the term. Laiji. Na si Laiji. Morning akong giinday in town. Sa una. Good morning, dong. Okay, asa pang uban. Waiting for them. Inform the others nga wala pa. Wala pa yung tingog sa hydrologic cycle. Okay. In kabasin karon taud-taud mo gawas. In very simple terms, the hydrologic cycle is basically ang cycle sa tubig sa kalibutan. So, ang tubig is basically constant. The same amount of water, it just moves around. So, it evaporates, it condenses, and then it falls as rain or snow. And then it goes into the ground, and then back to the rivers and seas, and then mubalik na pudog evaporate. That's basically it. That's the hydrologic cycle. So, mo ni atong istoryahan. Iyay. Ayay.
gikan sa president nya wala pa pirma sa president paingon pa na sa president di na di na di na gikan sa president ay okay so wala gi larga ah okay so ani paghisgot sa ta before we move forward talking about the hydrologic cycle ato sang tan-awon ang distribution sa tubig sa tibuok kalibutan so uh, pay attention on this one. It says 97.5% of all the water nga naa sa kalibutan is actually naa sa dagat or salt water. Mao ni. Only 2.5% kani, which is enlarged here, is ang fresh water. Again, 97.5% sa tanan tubig sa tibuok kalibutan is actually salt water naa sa dagat. And only 2.5% ang fresh water. Cycle sa tubig sa kalibutan ingon si Cheriza. Okay, nadyo delay gamay. So, upadayon na lang ko. Yeah. Again guys, if you have some questions, please type it right away. Unya, makita raman ako since I have two displays nga gigamit dinhi. I should be able to see it and then matubag po na ako ASAP. Okay. So, only 2.5% again ang tabang of the circulation sa tubig sa atmosphere. Rachel, dili lang sa atmosphere, appeal sa ground, appeal dito sa dagat, tanan-tanan. Okay, I have a few slides addressing that one. So, tula sa naman, initially, we will talk about the distribution of water. Okay, so, dinhi, this is the fresh water, 2.5% lang of the total. Out of the 2.5%, it is broken down into 1, 2, 3, 4 in general. Okay? 69% of the fresh water is actually stored as glaciers and in permanent snow cover. Pwede naghana ng tubiga. That's pila na siya. 24 million cubic kilometers. That's cubic kilometers. Daghan kay na ha. Samot na ni kadaghaning salt water. Wala na nato kwenta ha. Okay? The blue part here says that the fresh water sa tibuok kalibutan is being stored as ice in glaciers or snow. Na si Irene. Good morning, Day. That accounts 69% of the 2.5% or 69% of the 2.5% of the total water or 69% of the total fresh water. Kaya mo naman ang fresh water. Kadtong water nga dili parat naa sa glaciers o sa snow. Next nga pinakadako 30% yellow groundwater. So mao ni siyang tubig nga na-store sa ilawom sa yuta or groundwater. I will elaborate further later. I have a few slides. We will be talking about unsa na siyang groundwater. That's about 10 million cubic kilometers. Then the red one or pink 0.3%, okay, maura ni ang tubig nga naa sa lakes o rivers. O kaning black or 0.9% mao ning tubig nga, okay, others na yan pag-address ini. So this is including soil moisture, ground ice. So kanang ground ice sometimes na magunay ice sa ilawom sa yuta pod. Probably you've seen a couple of documentaries nga dito sa Siberia. Naay nang hugno ang mga yuta nya nangahimo og lakes. It's because ang ground ice or permafrost are slowly defrosting. So once it is defrosted, okay, ang tubig baya when it freezes into ice, it actually expands. So on top of that, inig-expand niya, mugahi pod siya, so mo na mupugong siya sa yuta. Now, inig ka-defrost ana niya, mugamay ang iyang volume, at the same time humok, mo nang mulusno ang yuta na himong lake. So this can be found in parts of Siberia and Mongolia. So especially during summers, sometimes this is a normal occurrence. Pero karong panahon ako no, tungod sa global warming, nagkadaghan ang maong mga lakes. Okay? So, kini ha,
0.9% of the 2.5% sa total is soil moisture, ground ice, permafrost, and then swamp water. So kanang mga swamp sa Pilipinas, ang pinaka sikat nga swamp is ang Ligwasan. Ang marsh og swamp mao na siya. Mura ra na siya og it's mura siya og lake nga mabaw. Okay, so the whole part sometimes mga taga tuhod ra. So it's a swamp. So normally it's another ecosystem. It's a unique one. So it's a swamp or a marsh. Mas dako lang tong marsh. Okay, so again, what I'm talking about right now is the distribution sa tubig sa tibuok kalibutan. 97% salt water, 2.5% is fresh water. Ang fresh water is broken down in this particular chart. Okay? Next slide. Water balance at top. Volumetric water balance. Okay. Kini, please take note of this first. Units are in volume kuno per year relative to precipitation on land. So, ang 119,000 cubic kilometers is approximately equal to 100 units. Mao ni siya. So, kini is naka-ratio na ni siya sa 100. So, evaporation is about half or 60% of or 61% of 119,000 cubic kilometers. 38% of 119,000 cubic kilometers. 39% ana 385% of ana ang pag-express. Okay. Note ha. Magsugod ta sa evaporation. So, this is oceans, kaning blue, represented by ocean. Okay? Brown represents land. Dinhi represents the atmosphere. Okay, again, ang tubig nagtuyok-tuyok ra sa oceans, sa land, o sa atmosphere. Dunay actually losses padung sa space, pero piting gamaya ra gyud. It's very insignificant. So all the water nga naa sa Earth right now is basically the same water nga naa sa Earth sa panahon pa sa mga dinosaurs and even earlier than that. Okay? So ang tubig nara gyud sa kalibutan. Nagbalhin-balhin lang siya from one place to the other. Okay, mo na ni siya karon. I have a chart here later nga ako ipakita ang cycle. Kini, you would already see nga this is already a cycle going out of the ocean sa evaporation, dropping back as precipitation. Okay? Out of the land surfaces as evaporation, movement from evaporated gikan sa ocean padung dito sa part sa land. Okay? Okay. Ang resulta magsugod sa land. So, about 61 units or 61% of this or 61% of 119,000 cubic kilometer per year evaporate. So, evaporation is basically the change of phase from liquid to gas. You're very familiar with this already. So, mo ni ang first stage. What drives evaporation? It's basically the heat from the sun or the energy from the sun. So, inig-init mo evaporate. Perfect example, magpabukal ta og steam, magluto tag kanon. Ang kanang aso that we see sa atong kanon nga giluto, that's basically ang tubig nga ma-evaporate. From lands, okay, is about 61 units. Again, this is in proportion to this. Kanina lang itong isgutan. It evaporates from land in 61 units. Gikan sa land naapoy mo flow paingon dito sa ocean. Surface flow. So, unsa man ning surface flow? Pwede ni siya surface runoff. Ang runoff kanang tubig nga nag-flow sa surface. So, ang reverse. So, naapoy subsurface flow. So, actually, ang reverse is both kanang sapa ba? River, salog. Both na siya subsurface o surface flow. So, namin nag-contribute ana nga subsurface. So, kanang subsurface flow, ilawom sa surface sa yuta. May flow pa doon dito sa dagat. Then, ang musulod po dito sa land, 100 units of precipitation or equal to this value, 100 units. Then, if we look at sa oceans, sa oceans, 385 units will fall on the ocean as precipitation
Good morning, Nino. Mapapagabuti ninyo. Then 424 units may evaporate. Okay, again, evaporation is the change of phase na siya, no? So normally, water can evaporate from water surfaces itself, leaves, or the land, or any other surface for that matter. Kanang gikan sa inyong hinalayhay nga sinina, insignificant na kaina. But still, it's evaporation. It's from liquid water. By virtue of the heat of the sun, it evaporates. Okay? It will turn into vapor. It will go dito sa atmosphere. It will condense. After condensing, mo coalesce, mubugnaw, aniday. Inig evaporate. Okay? Inig evaporate. Muinit ang surrounding air, muinit ang tubig pod, it evaporates. So when it evaporates, saan na magpakita ko figure siguro, no? Para na ako'y drawing on. Okay, so para how it works. Okay, so mo ni ang tubig, bati akong brush. Brush. Crayon. Marker. Okay. Dako agad. So, ana mo ni tubig, inig-evaporate niya. Okay? For example, so this liquid changes to gas. Inig-evaporate ana niya, muinit pa na siya. So inig-init niya, it will rise. While it is rising, mo expand na siya. When it expands, it actually cools down. So a perfect example of this phenomenon, I think na-explain ko na ninyo. Ano naisgutan namin na to before? No? I think katong nganong I had a question ninyo nga nganong mas bugnaw in higher elevation. So when it expands, dili kay air. Last time we were talking about air, but this time tubig in particular atong attention. So ang tubig when it expands, okay, it also cools down. When it cools down, will condense back to liquid na siya. So in the form of droplets. Unya kanang mga droplets na kay droplet nga gamay, na ay droplet nga gamay, mag-abot na sila, mo na siya gitawag og pinagtagpo niya at the same time itinadhana. So mahimo siyang dako nga droplet. Nya laing dako nga droplet na po dito, mo na siya coalescence na ni siya nga process. Ipinagtagpo na po sila, mahimo siya og mas dako nga droplet until such time nga ang kadakon sa droplet, okay, mas ang iyahang weight W for example niya ang iyahang buoyancy nga B for example, when W, okay, becomes greater than buoyancy, kaning dako na, okay, will fall down as precipitation. Oh, brown out. Nasabod ni mo diya do. Baliyog. Na, sabod yun ni mo. Ikaw karon. Lihok kay ka. Sampan ti karon. Ikaw, lihok kay kayate. Klase tanda tingal lang ko. Sagdi lang. Good mouse ba ya? Pasagdi lang ko. Grabe. Ko kantsawan, konserbanyados din eh. Okay? Again ha. Mo evaporate siya. Sige lang. Mo evaporate siya kay giinit man. So that's a change of phase from liquid to gas. Upon evaporation, since init na siya, while nag-init, mugaan, while it is rising, the more it rises, the more it expands. The more it expands, the more it cools down. Akong example ani before ninyo was, kung magpahiyos tag kanyuto sa bisikleta, di ba mubugnaw ang kanyuto? Because it's expanding air. Og magkarga tag hangin sa ligid sa bisikleta, muinit ang kanyuto because kini si Jed Season kay mo komentaryo pinagtagpo pero di tinadana. Kung magbomba tag hangin, magkarga tag hangin dito sa kanyuto para sa ligid sa bisikleta, we are compressing air. When you compress air, it will heat up. Okay? So mo ni siya. So, nana. Ang process so far na hisgutan na to, daghan pa kong figure though. Ang process na so far nga itong gisgutan, nag-isgut ang evaporation and then it will condense. Then, although it will condense maybe on top of the ocean, some of that will move towards land. Okay? Diha sa hangin. This is what we call as advection. Ala, nagkanan na term ha? Evaporation, precipitation, advection. So, advection is basically the movement, okay, of water in the form of maybe one vapor
or already in liquid form. Condensed na. Ang clouds, okay, dili na siya vapor. That is actually already liquid but in droplets form. Gagmay pa lang nga droplets. Nahitabo lang, mas dako si buoyancy against weight sa iyahang droplet. So therefore, it is still there being suspended. Pero once mo abot ang panahon nga mudako na to siya ang iyahang usa ka droplet kay gipinagtagpo, okay, mubugat na siya, mudako na ang weight compared to buoyancy, it will fall, okay, as rain or snow. That is what we call now as precipitation. So ang rainfall, ang snow, ang sleet, ang hail, all of them are precipitation. Precipitation falls over the ocean, 385 units in relation to this. Precipitation falls over land, 100 units. Yeah. Like I said, some water will move from the oceans, atmosphere above the oceans, or it may have evaporated from oceans and then moved towards sa land. Okay, we'll try to do some math here. We'll try to do some math. So, tanaw na to ha, land. Unsay misulod sa land, unsay migawas sa land. Okay? Ang musulod sa land is 100 units, gigawsan siya og 61 units, 38 units og 1 unit. So, calculator here, 100 minus 61 minus 38 minus 1 equals 0. Okay? Again, gipasudlan ang land og 100 units of precipitation, gipagawsan og 61 units of evaporation, gipagawsan og 38 units of surface flow, gipagawsan og 1 unit of outflow. Answer, 0. Let's look at the ocean. Ang ocean gipasudlan og 385 units of precipitation. 385. Napabailain may sulod. Di ay may sulod. Surface flow from the land padung sa ocean. So that's plus 38. Napatay subsurface flow from the land towards the ocean. Plus 1. May evaporate. So minus 424 units. Minus 424 units sa ocean. Equals 0 gihapon. Unsay buta sa butani? Kung di na 0, kung that's more than 1 ang sa ocean, magkadaghan ng tubig sa ocean. Get what I mean? So, magkadugay mo na klaro nga sea level rise, asam na to ibutang ang dagat. So, this is for the course of 1 year. So, at the end of 1 year, the total amount of water going into and out of the ocean is 0. Ang net movement of water. Sa land pod, after 1 year, ang net movement of water is also 0. Okay? Kay og mo positive na siya, ang land after usa ka tuig, mahimo na pud na siyang ocean. Og di na mudagan dito sa ocean. So siguro nasabtan ninyo no. Ha? Kini naraman ni siya sa atmosphere. Let's look at the atmosphere og mao ba gihapon. Unsay misulod sa atmosphere? Ang atmosphere gisudlan og evaporation from ocean og evaporation from land. Gigawsan og precipitation towards the ocean og precipitation towards land. Kani movement ra man within the atmosphere. Let's try to do the math. Atmosphere 424 evaporation from ocean. 61 plus 61 evaporation from land minus 385 nga precipitation towards the ocean, minus 100 precipitation towards land. 0 gyapon. Kay magkapuno nagtubig madugay muday mo adto na sa panganod kay mag-swimming mo kay nagkadaghan ang tubig. Okay. So, ang tubig sa tibok kalibutan nagtuyok ra gyud, boys and girls. Wala nagkadaghan, wala nagkagamay. Sometimes karon right now adto tag Isabela baha pa didto, dili unta na dapat dinha, but it will not stay there forever. Kay nila pa wala may forever. Di ba Jed? Pinagtagpo pero di tinadhana. By the way, if I may add some more info on this one.
Before na sila mo coalesce, it's called coalescence ha. Ang droplets of water, kinahanglan siya og ah, nuclei. Nalimot ko sa term. Nu nucleation. Basta kinahanglan siya og kanang something para nga makualis. Okay, para mudaghan. So, mag-utaw-utaw ra na, di na mag-abot sila, dili sila ipagtagpo. Usahay mangita naggamayng buling. So kanang abog mo nuclei condensation nuclei mo itawag ana. Um, Condensation nuclei. Mo ni mo siguro nakalimot ko something like that. Mo na yan. Ang usa ka ang kining nuclei or ang nucleus normally dust particles or pollen ingana mo na nga mo kualis na siya. Iubo na ko. Undang na nagsulda ni karon. Next. Okay. Mo inom sa siguro kog tubig, guys. Mo tubig ini. Nakay tubig na extra daw. Ngay. Abi lang. Oh, yate. Hilas. Di na mo inom sa banyados. Okay, panayta. Panayta. Sir, excuse ako kadyot. Unfortunately, I need to use the comfort room. Uli sa ko balay. Pistol. Wata ko kabalo nga. Mag-igit ka. Kabalo na noon ko dahil. It's okay. It's okay. Nanangid. Nanangid na anad sa klase. Sige. Okay, dasig kay taron. Anyway, I'd be glad kung naamo when I go live. Ma-feel na ko ang inyong presensya, especially if you comment from time to time. Bisan og binuang pareaning kanjed, malipay ko kay naaman mo. Hasta na imo ha Richelle, malipay ko nga kay ma-feel na ko nga naamo. Lahi baya og naagid mo in front kung magklase ta. Pero like I said, you can watch this anytime kung doon na mo libre oras. Okay? Padayon. So, just keep those comments coming. Okay? I'm welcoming everything from questions to unsolicited remark. Okay ra gihapon. Ha? So, okay na ta aning slide. Next one. Okay, na kasi wata kaila sa author pero naa siya gibahig as green water o blue water. Ang tubig kuno stored in the soil and is taken up by plants and lost by evapotranspiration mo na green. Ang blue water kadtong naa sa rivers og sa lake, tanaw na ko blue na siya kay laluman no, mura sa dagat ko napakasmabaw, mura green pa na siya. Pero yahara na, this is the first time that I've came across nga ing-ani ang term nga gigamit. Okay, now we talk about the hydrologic cycle. Kagani ha, wala pa na ito nagklase og naghiskot lang ta og water balance sa tibok kalibutan. Ang point here is that at the end of the day, at the end of the year, wala gyoy net increase in water. Ayaw lang tubig inom sir kanilang tuba bago dawat sus tamisap ka diabetes na ninyo. Uh, kaning ang point ani nga mga slide is there is no net increase nor net decrease sa tubig in oceans, in the atmosphere, or sa land. Ha? Mo point ini. Now, going sa hydrologic cycle mo na ni. So, unsa man ang hydrologic cycle? You can Google this one later on, but what it tells us is basically this nga. Ang tubig sa kalibutan nagtuyok-tuyok ra. So it starts with arita magsugod din he. Can you see my cursor? Iniglihok na ko. Kay gamay ra ba kaayo? I don't know if I can increase this one. Nama siguro yung options ni siya. Display tools. Paano na to? I don't know. I hope makita mo sa akong cursor. So, this part here, can I make annotations for a while ha? Wait. Reduct. So many. Okay, fill and sign. Kadyat lang ha. Sana to? Ani, pwede ko. I think I can make some show edit tools, show page navigation tools.
Snapshot, page this selection. Kajut sa guys. Kay pwede maganahan ko suwat-suwatan ni siya. Unsa maning lupi tool dynamic zoom in o kabalo sa na. Quick tools, show share, properties menu bar, toolbars, select and zoom, file, edit, check spelling, snapshot, file tools, save. Wala. May ko kabaloan eh. Sige, anyway. So, dinhi evaporation. So, na-mention na nakaganiha nga by virtue sa energy from the sun, normally in the form of heat. Okay? Ang tubig gikan sa dahon, gikan sa land, gikan sa surface sa water, pwede dagat, pwede rivers, pwede lakes, okay, will evaporate. That is actually liquid water. Show all edit tools. Sama good show edit tools. Daw. Tanaw na to, haman, wala magud ang pen dire. Si klaro gud ninyo. Na ako'y nakitaan ini nga pen, I think has something to do export PDF. Wala. Ruler. Ay, ruler. Wala dire. Tools. Fill and sign. Unya na yun. Naasa na to akong presentation. Dara. Okay. Sige. So, sagdi lang. Kay ang signal town diri sa among mountain magwala-wala. Kana mo yata ig-alampo dahil nga matinarong. Sige, padayta. Okay. No, so liquid water nga naa sa surface sa land, sa surface sa tubig, these are all liquid water. Nasa surface sa tanom. Sa imong atop, sa ulan sa naging adlaw, sa imong hinalay, okay? Third from last. Pen, violet. Lahi siguro tag version ninyo. Third from last. Nakakita ko ana, this one. Redact. Pero dili mao redact. Dili mao ninyo. Padayon ko. Okay? Mo evaporate siya. Okay. Gitawag siya nga evapotranspiration kay ang evaporation from leaves, okay, of plants, trees, grasses, crops, even weeds. Gitawag siya nga transpiration. Pero ako ang prop dito sa UK sa una, it's an ugly word ko no kay evaporation ra ko na. Kung tawgon nimo ang tubig nga mi-leave sa surface sa dahon, that's transpiration. Kung imong tawgon ang evaporation gikan sa land, gikan sa tubig, that's evaporation. Kung imong i-combine tanan, evaporation ra kuno gihapon na kay actually that is still evaporation because evapotranspiration kuno is an ugly word. So evapotranspiration mo itong naandan. Okay? Dayon, moabot siya dito sa bawo, mo condense. Okay? When it kanang clouds, that's already condensed na siya. Then after some time unsa to kung ipagtagbo sila from smaller droplets mahimong bigger droplets, okay, mahimong bigger. Thank you Irene, makita ra akong cursor. Mahimong bigger droplets unya bigger nga not yet that heavy, then it will stay there. Okay, that's also the reason why ang rain clouds look darker mo nang itom gray because the droplets there mas daghan, mas dagko. So mas daghan, mas taas ang chance nga ipagtagpo sila. So magbangga-bangga na sila dito, maghalukanay na sila hangtod magtapot na sila, mudagko, mubugat, then it will fall as precipitation. You can look at the different forms of precipitation later on. So some that I do remember forms of precipitation, di lang na ako ikuan kamo na lay tan-aw. Rainfall mo ni pinaka common diri sa tua. Then kaning drizzle mo ni siya talisik, na ni siya definition pero kamo na lay okay later. Naabot tay gitawag nga hail, katong hailstone nga mga ice ba nga murag ice cubes ang magkahulog. It's called hail. So hopefully you can read that one. Ayan, so hail. Dayon na gitawag nga sleet. Ang sleet is mauni siyang
ice nga mi-liquefy unya mibalik og ice. Okay? While naa sa clouds, what actually happens there is ang tubig nga nasa clouds which already condensed sometimes will freeze. Sometimes it goes back to liquid and then it freezes back again. Sometimes it falls down. When it falls down, okay, mo freeze siya og balik, then ang uban tungod kay di pa gyud eksakto iyang kabug-aton, it will rise back up. Okay? So kana lahi siya og shape na ay slit, hail, napagani ito'y rhyme, I think. It's called a rhyme or something. Di ko sure ani. Pero kamo na lay tan-aw ha og unsa. Okay? Precipitation. Tanan precipitation are going down. Okay? So, down siya. Hulog. Some of it masangit sa dahon. That's what we call interception. Klaro na ha. Some of the precipitation, ang atua diri sa Pilipinas mostly, it's just drizzle and rainfall. But most of the time, we just call it precipitation or rain. The one that stays on top of leaves is called interception. Ang ma-intercepted, okay, na ako slide later, will further fall down as stem flow and or tawgon nga through flow. Okay. Interception is basically equal to stem flow plus may nagkanina through flow. So, katong mahulog pag yun nga tinibuok na kanang naa ka ilawom sa kahoy niya nahunong ng ulan niya nabigi mahulog si mong ulo bot pasabot ana malas ka dili nahulog siya mo na through flow katong mudaligdig mo agi sa iyahang mga sanga nya mo ato sa yuta mo to siya mildew. Okay, ang fog di sir og mildew kanang mildew dong ninyo molds na google ko mildew molds ng mildew oy. Okay, dara day mildew taka lang kog type surface fungi that can easily be identified ha so molds ng mildew dong ha. Ang fog is surface fungi ng mildew. Dew siguro dew ra dili mildew. Okay? Okay. Ang fog, ang atong gihisgutan kaganihan ninyo, okay, is precipitation. Tubig nga nahulog. So, ang precipitation can be rainfall, drizzle, hail, sleet, rime. Kanang dew and fog, wala na siya na hulog. Okay? Ang dew is kanang nasa mga dahon nga mi-condense. Tungod sa kabugnaw, mi-recondense ang tubig sa dahon. So, mo na nga buntag sayo, you can find dew on leaves. Dili na siya fallen water or falling water that we call. So, precipitation is basically falling water. Dew is not. Fog, on the other hand, is muraragon na siya clouds nga low elevation clouds. Okay? Ang clouds to sa babaw, ang fog is naa sa ubos. That is already liquid water pero in droplet forms. Dili pa na makabasa nga og dasmagan kag fog iniglusot nimo sa fog manrapo kag tuwalya. It's not like that. Well, some of the fog will form dew. I think that makes sense, no? Kay midagko naman siya. Okay? So, padayon ta. Asan ako? So, ang interception can be through flow or stem flow. Nay precipitation nga moigo sa yuta. Inig-igo sa yuta, pati agi na kong drawing oy. Halita dire mag-drawing ta. Kuntahay. Mayuham drawing ni sir. Kuntahay. Nindot mo na word magamit ram na ining klase mo ra bag chalkboard na to ba. So, yuta ko na hinay surface sa yuta. Oh, pwede ito ilisan color para murag yuta. Char. Shape fill. Kanang yuta. Murag brown ng yuta. Something. Outline. Wala lay outline. Langan na rin trabaho. Alright. So, yuta na. Mag-insert pag yun ta. Og shape. Inig sulod. Matay.
Puya in color format. Outline. Let's just make it friggin' or blue. Dark blue siguro. No. Kamo good. But I'll replace this arrow. Muna makadlangan na to. I'll replace that arrow with a fat one. Okay, that one. Okay. I think that looks more fill. This is outline, that blue, fill that blue. Okay. So, kani nga tubig nga musulod sa surface sa yuta. Okay, that's infiltration. Infiltration. Pero when it's moving na diha na sa yuta, when it's moving na sa ilawom na sa yuta, that's what we call as percolation. Okay? Ang pag-enter sa yuta, okay, some of that will infiltrate ang tubig. So, entry lang to. Some of that will percolate. And some of that, okay, atong tuyokon, will flow as surface runoff. So, di na siya. Once masaturated na ni ang ato ang yuta, okay, dili na mo infiltrate ang tubig. So, if it will not infiltrate, ang precipitation, P, okay, will flow as runoff. Asa paingon, lower elevation areas. Eventually, paingon sa dagat. Okay? Diri pod sa ilawom, doon na po'y movement nga horizontal. Sometimes, this one is called subsurface flow. Okay? Padayon ta ha. Padayon ha. Butangan ako ng labels. Murag naara ko yung slide, ana. So, muna ni siya, may flow. Diha, inigsulod sa yuta, mo infiltrate. Kini, 1, 2, 3, infiltrated na siya. It will move downwards. Ug ato ning bukon, downwards, that's percolation. Sidewards ka movement, subsurface flow na siya. Sa ibabaw, surface flow or runoff. Okay? Then groundwater na ako lang na ipakita later. So basically, that's it. That's the hydrologic cycle. And I think the author of this slide came up with various kanang figures. Kini, mawalang gihapon. No? Mawalang gihapon. Evaporation from oceans. Okay? The evaporated condenses into clouds. Okay, these clouds, okay, will fall as rain or sleet or snow. Napakoy. Wala na kung apil ang napay snow. Lahi ang snow. Ay, snow. Okay. Snow. Murag di po ni mao ang spelling sa rhyme. Murag ana, I think. That one. Let's see ko no. Let's try to forms precipitation. Kalimot na ko. Images. Diyaw. Rain, snow, sleet, hail. Rain, snow, sleet, hail. Walay rhyme di ay. Walay rhyme. No? Walay rhyme nga word. Rhyme, all. Wala day rhyme. Wala gidi ay. Mga diha. Alright? Padayon ta. So, mora gyapon ni kaganiha, a very similar figure showing it's a cycle. It goes down, it moves this way downwards generally, and then it moves back up through evaporation. Then it goes. That's why it's called the cycle or the hydrologic cycle. Ang snow, nangutana si Irene, ang snow sir, yes, the precipitation gyapon na siya day. Basta gikan sa babaw padung sa ubos mahulog precipitation na siya. Kauban na siya sa rainfall. So, padung na sa ubos. Pero kanang naay usahay nga, I had a picture dito sa una nga, dito pa ko sa UK nga naay tubig nga may condense nga sa surface sa dahon. I think I had a Facebook post on that one before. Kuyawan ko kay pistol, mapurusin ng tubig sa dahon niya, o mangihi o roitan niya, makalit lang kapurusin. Diba? Imagine ko no hait ra ba kayo, mga tusok ang dili ang hayang matusok. So kuyawan ko ato time motong wala jud ko nangihi sa gawas kay basin oreg tinuod na ilang istorya nga initubig kuno isapyag nimo niya inigsapyag nimo mudritso ka frozen. So ang
kanang dew nga mo freeze, adili na siya precipitation. Again, ang precipitation kadtong it started as clouds and then it will fall down. Mo na siya precipitation. So snow, yes, that is precipitation. Ha? Next. Amo na ni itong isgutan. Hydrologic cycle is the system which describes the distribution of movement of water between the earth and its atmosphere. The model involves the continual circulation of water between the ocean's atmosphere, vegetation, and land. Okay? Pwede ko na nato natagsa-tagsaon pod later. Next. Here's another representation. Hydrologic cycle. Maura gud gihapon. Evaporation from oceans, evaporation from lakes, transpiration from land. So from plants, wala ko kita diri og evaporation from the land, and then it will condense into clouds, then it will fall back as precipitation towards the ocean ang uban towards lakes, towards kuan diri, towards the land, and then naapoy sublimation. So sublimation is from ice converted back directly to unsa man vapor. Okay, napay sublimation. So pwede ra na collectively along with evaporation. Transpiration can be collectively can be collected under evaporation gihapon. Then runoff, normally that's surface runoff. Okay, then groundwater. Kani klaro na to, no? Itataglain para groundwater. Okay, unsa man ang groundwater? Okay, na ako'y figure din he. Kini sa ground. So maklaro banda ko baka okay. Kini ang groundwater. So this is basically a slice of the crust sa earth. So this is kining line, okay, kini ang soil diri sa babaw na itanong, that's then dinhi apil po din sa parent material na sa ilawom you went through there. It's called the vadose zone, and this is the zone of saturation. Sometimes it's called the phreatic zone. Phreatic zone. So kanang permanently nga basa. So naay mga butang nga permanenteng basa. Naay mga butang nga usahay uga, usahay basa. So going back, this part here, this is all the time saturated. This is called the phreatic zone or the zone of saturation, and then the vadose zone diri sa babaw. Sometimes mabasa na siya, sometimes mauga na siya. I think I have another slide dinhi nga similar ato. So kining capillary fringe, water table is kung ani magod ni tanan, di ba, ang yuta na ay pores. Tanan pores below the water table, this line here, that's the water table, is saturated with water. Ang pore spaces above the water table, nagyud butang perming basa. Yes, sakto kay sininyo. Naagay mga butang nga perming basa. Ang mga butang permanenteng basa, sugod karon nganli ninyo og phreatic things. Okay? Ako replyan sininyo para makita mo. Atong tawgon og phreatic things kay butang man. Okay. So ang mga butang nga permanenteng basa mo na siya phreatic things. So nana mo'y bagong word karon nga napupo, ha? So phreatic zone man din is permanenteng basa. All pores are filled with water. Didto sa babaw ang vadose zone, sometimes basa, sometimes dili. Ang pores niya usahay, naay cases masaturated og tubig, usahay pod dili. Kining capillary fringe, nipis na siya nga part babaw sa water table, saturated gihapon because of capillary movement sa tubig. So saturated gihapon siya diha dapita, pero ang water table kini ra gyud. Okay, ang groundwater, kining groundwater og mo-meet siya sa surface, mo na siya mahimong spring. Okay, kini, so na I think I have a better representation sa walay drawing. Kini. So this is groundwater. So this is the line. This is the water table. Okay? Ang precipitation will drop, mo infiltrate ang uban will not infiltrate pero it will flow as runoff. Sometimes it is called overland flow. Okay? It's called runoff.
Then ang kanang runoff, ibutang ta lang nga kini is not, no. Ibutang ta lang nga kani is a river, cross section man eh. So kani siya karon ang groundwater, okay? Ma-recharge ni siya from water gikan sa rainfall or precipitation. So kadtong mi-infiltrate unya mi further percolate down, okay? Mo join to gi-recharge niya ang groundwater. Now, sometimes kanang bakilid kaayo like this one, okay? Tangtanga lang ni siyang tubig, bakilid kaayo, ang groundwater will meet with the surface. Mao na siya tubod. Okay? In English na to, spring. Okay? Does that make sense? Naay mga tubod nga nasa ilawom sa river. Bisan pag naay mga rivers nga init na kayo na gihapoy tubig, mo na gitawag og base flow. It's because it's fed by groundwater. So ang rivers are actually flowing water coming from groundwater kay naay springs nga nagfeed niya. Doon na po'y tubig from runoff nga nagfeed niya. So ting ulan, taas ang level sa tubig. Ting init, ubos ang level sa tubig sa rivers. Irene, na question. Sir, curious lang ko sir ba, nganong may bawaan naman ang time sa low tide o high tide in a year? Agaray. Kani siya day, dili na siya hydrologic cycle, pero lately, ako nang gikat-on kay managat man ko. Nindot man na siya, igon na siya og kanus-an ang high tide ug low tide kay mo manay season sa isda. Okay, sakto ang tubag ni ninyo. Sa moon na siya. Yes, that's correct. So, ang moon gatuyok-tuyok na siya. We can predict the movement of the moon asa ang yang position at a certain time. So, kung ang moon directly above our heads, normally that's high tide. Kung ang moon is directly below our feet, that's low tide. Okay? So, kabalo ta og kanus-an na siya. So, typically, ang moon, mutuyok na siya kaduha around the earth in one day mo, nang kaduha ta mag-high tide ug mag-low tide. Alright? Ana na siya. Okay? So, natubag na siya, Irene ha. So, ang high tide ug low tide, di na siya moabot sa sapa. Gawas kung ang sapa na to is duol na kaayo sa sea level. Sometimes, musulod dito ang tubig dagat. Okay? Asan ako? Dito no, so groundwater mo nag-feed sa rivers. It's either fed by surface runoff or by groundwater. Naay rivers nga dito sa Leyte sa una gitawag namo og hubasan. Okay, kay kana nga river moagas lang na og ting-ulan. So kana nga river wala siyay base flow. Walay groundwater nga nag-feed ana naay ana. Ang Cagayan River karon patok kay sa balita sa Isabela. You've seen nga nag-flood unya ang ilang gipasanginlan ang Magat Dam. Maybe you've heard about this sa news. Nya moingon sila po ng uban nga dili na to ang ngayang pasanginlan ang Magat Dam nga giabrihan kay daghan man kaayo tributaries ang usa ka river. Okay? So ang Cagayan River, if I'm not wrong, is actually ang pinakadako nga river sa tibok Pilipinas. Unya daghan kaayo'y nag-feed ana niya. So bisan pag abrihan nimo ang Magat Dam, okay, ug maayo, dili na yung ana kadali nga maka-flood sa Cagayan River kay dako naman na siya daan nga river. So more than 20 tributaries na siya. So unsa man na siya, think of veins sa tanom. I'll find a figure. It's easier og na ako'y ikapakita sa inyuhang kuan. Leaf veins. Kani ako ipakita ninyo. For example, kani. Think of it as kini. Okay? So, mao ni ang river sa tunga. Okay, kani na mga gagmay nga mga sakpa nga mag-abot mahimong dako nga tributary padung dito sa river. Napoy mga gagmay nga mga sapa ing ani magsanga-sanga hangtod mag-abot mo dako-dako mutampo na pud siya didto. Kani mutampo. Kini drainage man ni siya sa usa ka watershed or sub. The whole thing, for example, is a watershed. Each of these are sub watersheds kada usa na niya.
mo drain siya paingon sa main river. So diri gamay pa na magkalayo inig-abot dito sa sa dagat, dako na kayo. So this is something like this. Like this is Cagayan River. Unya kani ang usa sa mga tributaries is ang Magat River. Unya naay tubig dinhi nga gi-release sa Magat Dam. Mingon sila nag-flood ang Cagayan Valley because of that release. Maingon po ang mga experts uban nga it's not actually Magat River or Magat Dam, dili sala sa mga tao nga nag-operate sa Magat Dam. It's because daghan kayong tributaries. Each of these tributaries giulan og maayo. So think of a watershed as ang watershed is catchment. Una-unaan ang watershed as atop. Okay? And the river as the sandayong. Imagine ninyo. Ngita tag picture na pod. Roof with gutter na ano yun? Sandayong may? Roof with gutter. So, kani for example, kani siguro, I think. Kani for example. This is the gutter. The gutter is the river. Kani, think of this as the bukid. Morning area, morning watershed. So, tanan gagmay nga mitulo dinhi. Makita ra ba ninyo? Klaro ra ba? Tanan gagmay nga mitulo dinhi will eventually be collected dinhi. So, mas dako ang imong atop. Okay? Mas daghan ang tubig nga moadto sa sandayong. You need a sandayong nga mas dako. Cagayan River is a huge river because it has a very large catchment area. Okay? So, gagmay sapa, gagmay og catchment. Mo na yung catchment or watershed. So, it's just something like that to simplify things. Okay? Basig pohon maagian pa nato nag-usap. Ato nang agian nag-usap. Padayon sa ta dinhi. Padayon sa ta diri ha. Are you still there? Napa siguro mo so far. Pag-load gyud mo yung gani ko nga mag-live taron panalagsar bi ako ganahan. Load dayon. Kung walay load. Padayon ta. We've seen this one I think already. Okay. Naay gi-mention ako ang prop sa una sa LB pod nga na kunoy spring sa somewhere in Laguna nga iyang gi-mention nga niya pa og ting init mo agas. Okay? Og ting ulan walay agas. Mo ni ako pangutanan ninyo. Ngano man nga naay spring nga naay tubig og ting init unya og ting ulan wala na hinuon siya tubig. So that will be one of the questions nga akong ihatag ninyo for your next output. Ay sa mag-notes ko. Spring, water, dry season. No water, wet. Okay, mo na yung question ninyo ha. Usa na sa mga questions nga akong erase. Di lang na ako sa istorya ninyo. Kay kamo akong patubagon. Okay, padayon ta. You've seen this figure earlier. O manam data ani. So kini kita na pod mo ani. Okay. Hydrologic components, rainfall, interception, storage, storage. Kanang depression storage ug naay mga lawom-lawom kanang mahimo og mga lapok-lapok. That's depression. So that's na depression, mapamunduhan siya og tubig. Evapotranspiration, infiltration, surface storage, naiskutan na natin nino, kanang storage, basta ka ng mga lawom-lawom, runoff, interflow, asa tong interflow? Movement from soil to ground or from ground to soil. That's interflow. Soil moisture to ground. So, going back ani, ang tubig nga naa diri sa brown nga area or naa sa vadose zone, mo na siya soil moisture. Kini, this is groundwater na ni dire. So lahi ang soil moisture sa groundwater. So doon na ray certain limitation. Sometimes ang groundwater musaka and become part of the soil moisture. Sometimes pod ang soil moisture will go down and join the groundwater. Pero for purposes of simplifying things, ang mga hydrologists ang nagpikas sa soil moisture o sa groundwater is the water table. Okay? If the water table meets the surface, kung tayo dinhi, mo igo siya dinhi, meets the surface sa ground, mo gawas, mahimo na siyang spring, mo na siya tubod.
Okay? Sana ta? Dere. So, precipitation generally ang main source. Nalalain siya nga figure nga kini pod schematic na pod nga figure. Groundwater. So, part of that na channel precipitation na capillarize malibog lang mo stream flow mo ni sa sapa na ni siya. Ay na lang nigtanawa kay malabad yung ulo ani. Next. Okay. Dara. Describing the cycle kitag sa tagsa. We've talked about this in detail on sa evaporation. Di na lang siguro nato ni tackle pug maayo. Transpiration na isgutan na pod. Evapotranspiration, both evaporation and transpiration combined, pero according to my prof sa una, ang transpiration kuno is still evaporation. So no need to call it evapotranspiration. Evaporation lang okay ra. Condensation na isgutan na nato ni kadtong pinagtagpo niya at the same time tinadhana. Rises, it cools. Condensation takes place to form clouds. Okay. Advection, katong movement from one location to another. Precipitation, katong inig fall niya from after condensation. There is precipitation. It can be in the form of ice or liquid water. Gyapon. Liquid water, it could be either rainfall or drizzle. Ang drizzle, by the way, is monay talisik itawag na to. Ulan nga ang diameter is less than half a millimeter, less than 0.5 mm. Unya murag napod na siya rainfall rate nga less than a certain value nga kalimot po ko og pila to ang certain value murag 5 millimeters per hour ba to. If it's less than that, drizzle na siya niya. Ang size pod niya is only about less than 0.5 millimeters ang diameter. Surface flow or runoff. So sometimes it is termed the same, no? Pariharanig meaning. Sometimes it's called surface flow or ang uban po din so kaning akong gi-mention nga ganiha kani surface flow or runoff. Actually pwede din na to ano na to gamay. Takidlo na to gamay. So mo infiltrate siya ang entry dayon kani kay para mo flow gyud siya niya kanipod siya. So again, infiltration ang entry, then percolation, downward movement, sideward movement, subsurface flow. Okay, sometimes it's called seepage. Then surface flow or runoff. Sometimes pod uban authors call this runoff o gini runoff gyapon, runoff ra gyapon ang duha. Pero for our purpose, we will call this one as subsurface flow. This is runoff. Okay? Rocks. Okay, now this is important. Wait. Kani. Usahay. Ang saan na ko ni pag imagine. Sometimes, okay, mag-insert ko para shape, line, that one. Okay, shape, outline. Okay, shape. Kadjat lang guys ha. Okay. Sometimes na ay rock diha nga kani siya na impenetrable rock kanang impermeable rock ba. Oh, di ni mo. Okay, sometimes na ay impermeable rock nga di siya kasulod pero ang ulan diri sa unahan makasulod kay dunay opening. So kini mo na ni siya ang groundwater. So kini impermeable rock. Unya ang musulod diri ra og naay musulod dinhi dapita dili siya kasuksok dito kapil sa groundwater. Okay? Kay mo flow ra pud siya din as subsurface flow pero di siya maapil sa groundwater kay impermeable man ang rock. Kini diri nga area diri sa ilawom nga nga na sandwich siya og duha ka impermeable rocks. Unya masudlan siya dito na sa bukid kayo or somewhere else pag yun. Unya duha ka impermeable rock kini porous material sa center mo na siya gitawag og aquifer.
Naapoy lain nga mga terms pud ani nga kadtong dili siya kuan naapag ito'y aquiclude kalimutan ko sa uban so for our purpose karon aquifer lang sa so it's called an aquifer ana magdagan ang groundwater so gikan ra gyud gihapon ang tubig sa rainfall it falls down musip downwards no musip siya downward doon ay percolation until such time nga masulod siya din ha normally a very very far place unya din inigabot diri na dapit nga area pwede na ni siya kung tahay ka na magpantok ta okay magpantok ta og tubo insert na po tag drawing nya mahimo na siya nga well magpantukan na siya og tubo diha for example shape outline sa may nga color nga mulutaw over brown ana lang siguro and then maybe ana lang ipantok na then iigo na to din ha bumbaho na diri sa babaw okay so ang tubig nga atong gidraw is actually groundwater especially kadtong tubig nga naa sa sulod sa aquifer and that water is very clean kay kini this is a porous material porous rock so paghulog pa niya dinhi it is already filtered while nagsige na siya flow bisan pagbutangan to nagsiptik tank din na sa babaw inig flow ana dito flow diha niya inig bomba nimo padong dito di ginaman ni mahaw tae okay so limpyo na ginakayo it's because of this filter natural nga filtration system so kanang mga gipang pantok people are trying to find this one so they're happy while nag what's the term it's called while nagpantok it's drilling man unya ilan ang gi-record og unsa nga yuta so remember sa soils ninyo sa una nga ang yuta have different layers okay unya while nag-drill this is called a well okay next question ako na ako ikaduha di na ako i-discuss kay next question trip mo gunin yung maestro okay so one ako lang ni rephrase unya kay di pa na question difference sa shallow tube well og okay so duha na ka mo question ninyo di na ko i-discuss kay unsa naman yung trabahoon so kini well man na siya na tay gitawag nga shallow o deep onside diferensya sa duha kamo na ibahala so ilan nang i-take note ang mga layers ana so while drilling they actually examine the soil particles unya that's what we call as a well log so i-take note na to na unsa nga mga materials and then it can be identified nga naagi na og kini impervious material once nga malutsan ni mabuak niya dinhi mga sandy particles or porous rock mohunong na siya dinha mohunong na unya mo na ang well developon na pod so well development mo nang pabumbahon nila if you've heard of it pabumbahon og tagpila ka adlaw until such time nga mutin-aw na syempre inig bag-o pa hugaw pa na kay disturb pa ya okay paleta groundwater flow 1 hour 30 naman di mangundang na ta siguro impermeable rock ang gisgutan lake mao ra gihapon ni siya mao na nino naisgutan na to ning terms interception kasabot na mo throw fall kasabot na mo stem flow kabalo na pod mo infiltration percolation pretty much kasabot na pod mo ini okay, water cycle balance. Ato ning ibilin para next meeting. I've eaten up 1 hour and 14 minutes so far. So, napay gamay din ha. Ako lang ni isgutan ang kining water balance next time. Kaya basin ang uban pod wala na po'y load. Katong uban, you can watch this one later this evening. Alright? So, hold on ko kadiyot. Paabot ko og questions. Basin doon na mo'y question. Undang na lang ko by virtue of the duration sa atong discussion. Gipulan po ning paminaw na kung kauban diri sa Kumlab. Saba kuno kay ko. Lag reklamo. Alright? Questions? Question?
question, guys? Okay, wait ko gamay o questions. Kung wala na comment, wala na question, and then sign off ta. Okay? Yeah, tiwas na po mo ML kung apa mo yung data diyan nabilin. Yeah, hi. A few minutes from now or maybe later this afternoon, I will be posting your next task. So among the questions kata akong gisgutan ka ganiha. Wala na? Wala na? Murag wala man siguro. Being na lang wala be. May akong basis. Nga mo out na ko. Kay taas-taas na tag-time na kaon. Napa? Anyone? Kaya kisa may naadiha. Nakatulog na siguro yung uban. Sa kataas yaw-yaw. Unsay tawag sa mga butang nga permanenteng basa? Tubag. Be. Unsay tawag sa mga butang nga permanenteng basa? Unsa po'y tawag sa mga butang nga usahay basa, usahay uga? Be, type your answers. Things that are always wet, or things that are sometimes wet and sometimes dry. Wala ka tingog, nag-type pa siguro ron. Grabe sa delay, no? It's now 1 hour 17 minutes so far. Okay. Si Daphne, phreatic zone. Okay, ang permanenteng basa. Ang kadtong usahay uga, ang sa tawag ito? Sometimes uga. Phreatic zone. Okay, very good. How about those nga usahay uga? Undang na siguro to eh. Mag-goodbye na ko. Anyway, you can still comment on the recorded video, and then if you have questions, pag-post lang mo og questions, okay? So, in the meantime, magbabay sa ko ninyo. Okay? Thank you for staying up with me. Tira tagbalik next week pohon. Alright? Bye-bye guys. Oh, again, if you have questions, pag-post lang mo questions sa ato ang group. Alright, bye-bye.